भाई आपण परिचय दे दियंतु। भगतमाली हम्म, बासनी पंचायत हाँ जिला नवरंगपुर। अच्छा आपण ये जो आखु चाष करछंदी सब वर्ष आपण आखु चाष करंती। ଭାଇ ଏ ବର୍ଷେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଖତ ବିଷୟରେ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଆଖୁଟା ଭଲ ହେଇଛି। सुफला नहीं लगेला आखु लगेला बेले सुफला देथिले। ଭାଇ सुफला सुपर जो 10 किलो साराटा ଭାଇ 10 କେଜିଆ सारा 10 अच्छा କେଜିଆ ସେ ଡିଏପି ସେ 10 କେଜିଆ ଗୋଟେ ମିଶିକିନା हाँ ଏ ଡବିରେ ପକେଇକିନା ପଡ଼ିଥିଲା। अच्छा ହେଲେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପଛେ ପାଣି ପାଣି ମଡ଼ା ମୁଡ଼ିକିନା ଏଇ ସଞ୍ଜମୁଣି ମରା ହେଲା। एटा स्प्रे कल पानी फानी मडे गछ होला परे ଗଛ ହେଲା ପରେ ଏତେ संजीवनटा ଗଛ स्प्रे ହେଲା कल ପରେ गछ एति ମତେ ସ୍ପ୍ରେ ହେଲା। अंटे उचा हे गला परे स्प्रे कल ସ୍ପ୍ରେ ହେଲା। अच्छा ସ୍ପ୍ରେ ହେଲା ପରେ ଆରି ପାଣି ମଡ଼େଇକିନା ଆରି ଗୁଡ଼ା ଖୋଳିକିନା ଆରି ଥରେ ସ୍ପ୍ରେ ହେଇଗଲା। दी थर स्प्रे करा है ଦୁଇ ଥର ସ୍ପ୍ରେ सुफला सुपर साराटा आपण लगेला बेले डीएपी साथ ଲଗାଇଲା मिसेई ବେଳେ ଦେଇछंदी। ଡିଏପି ସେ ପଟାସ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଦିଆହେଇଛି। अच्छा तापरे एटा संजीवनी स्प्रे ହଁ करछन। ସଞ୍ଜମଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିଛି। अच्छा एबे आपण अन्य माने जो माने हम सारा औषध व्यवहार करि नाहंती तांको आखु आपण आखु या भीतर फरक कोन अछि। ଆମର ଆଖୁ 8 ଗଣ୍ଠି 9 ଗଣ୍ଠି ଏଠି ପଡ଼ିଛି। अच्छा ତାଙ୍କରଟା 2 ଗଣ୍ଠି କୋଉଟା ଗଣ୍ଠିଛି କି ନାହିଁ ଏଇ अच्छा ଭଳିଆ ହେଇଛି। आपन गछरे प्राय 8-9 गंठी लाखा बर्तन गछ हेई सारलानी ହଁ किंतु सेमानकर प्राय 2 गंठी कार 2 गंठी ଗଣ୍ଠି हेइनी कार गोटे गंठी इंदिया सब ଗୋଟେ हेई ଗଣ୍ଠି ଏମିତି ପଡ଼ିଛି। तने बहुत आकाश पाताल फरक रहउछ याक व्यवहार करे द्वारा। ହାଇଟ୍ ମିଶା ବେଶୀ ଅଛି 6 ଫୁଟ ଚିଲରା ହେଲାଣି। हां ये तो बर्तन हाइट प्राय 8-9 फुट प्राय हे गलानी ଭାଇ बर्तन सुधा जहा देखा जाउछ। तो मोटामोटी आपण खुशी अछन तो ନାଇଁ ଖୁସି ଆକା ସେ ଔଷଧ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରୁଥିଲି ସେ ଔଷଧ ପଡ଼ିଲା ଏବେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ଆରି। अच्छा आपण लोक मानु कहयाउ चाहेबे ନାଇଁ जे କହିବାକୁ ଚାହିଁବି एटा पकेले भलो हबो। ଭଲ ହବ। आपन बहुत बहुत धन्यवाद।